Anime na X, danas radimo Another, nema spoilera i idemo. Uopšteno, anime serija iz 2012. godine napisana je po romanu Another, a radnja je smeštena u 1998. godinu. U pitanju je psihološki horor thriller sa elementima nadprirodnog. Mada su elementi horora najintenzivniji. Ima 12 epizoda i jednu dodatnu epizodu. Nju gledajte pošto završite seriju. Možeš se zezneš. Radnja. Mladi Sakakibara se vraća u svoj rodni grad i polazi u lokalnu školu, gde počinju da se dešavaju misteriozne smrti koje prate samo njegovo novo odeljenje. Tamo nailazi na čudan doček niza sporednih likova i sreće devojčicu Mei, za koju se čini da je niko drugi ne vidi osim njega. Tokom sledećih 12 epizoda će se Sakakibara i njegovi drugari namučiti kao Isus dok ne dođu do konačnog razrešenja misterije. Dalje je jako teško objasniti, a da vam ne pokvarimo kompletan užitak. Nećemo da spojlujemo. Šta te privuče? Jako zanimljiva i intrigantna priča koja lako uvlači gledaoce da odgledaju svih 12 epizoda odjednom. Pored toga, najveći adut ove anime je atmosfera. Ova anime postiže ono što mnogo popularnije serije nisu mogle, a to je osjećaj nelagode, tenzije i misterije, koja traje maltene do samog kraja. Prvih par epizoda teče na tenane, polako, nabija nam tenziju i nelagodu, da bi, kako odmiče radnja, se sve više ubrzavala i na kraju ušla u pravi tempo koji savršeno kulminira sa posljednjom epizodom gde ode sve do đavola. Najbolji moment u ovoj seriji i jedan od mojih omiljenih momenata u svim anime serijama koje sam odgledala, a ima ih bogami, je moment kada dva glavna lika plešu u učionici. Nećemo da spojlujemo. Kada budete razumeli kontekst zašto i kako oni tada plešu, kao i kontraste vesele scene sa opštom atmosferom tenzije i napetosti, čini da maltene vredi odgledati svih 12 epizoda samo zbog ove scene. Animacija je više nego dovoljno kvalitetna da adekvatno prenese užasne prikaze krvavih smrti. Dok je muzika ok, ali ništa posebno. Meni lično muzika iz uvodne špice je bila jako dosadna. Šta može da odbije? Blago konfuzna priča u određenim momentima. Preokret i zaključak u finalu su relativno zadovoljavajući. Uspevaju da odrade posao. Nažalost, propuštena je prilika da se sa boljim i zanimljivijim zaključkom od ove anime napravi remek delo. Moglo je. Ovako, ona ostaje osrednja do prilično dobra. Takođe, dizajn glavnog lika Sakakibare nije dovoljno prepoznatljiv i upečatljiv. Njegovo lice bi se lako izgubilo u moru drugih anime protagonista. Čak i većina sporednih likova bolje dizajnirana od njega. Kad smo već kod sporednih likova, većinu njih smo mogli samo da upoznamo. To jest, nije im dato vreme da se razviju, da prodišu. Više su tu za ukras. Zaključak. Ako volite horor i još kod srednjoškolaca, ovo ne smete da propustite. Atmosfera je ono što prodaje ovu anime i treba je upiti na tenane. Vredna je uloženog vremena od 12 plus 1 epizoda. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe, pratite nas, subajte se. To je sve za ovaj video. Arigato. Vidimo se. Matane.